Tay, happy 80th birthday, Tay. Nga, tagaan ka pa og dugang taas kinabuhi sa Ginoo. Salamat sa tanan, Tay, pagpadako na mo, Tay. Madyong tao ni mo, Tay. Basta di salamat sa tanan jud. Wala ko ikuan niya makahilak naman dagta sa ason pa. Basta, Tay, happy 80th birthday, Tay. Tay, happy 80th birthday. Kadali sa panahon. Sa una, kalingaw tagpang reserve, Mang Ajon, mananom tag bulanghoy itong tambulinawan, di ko kalimot ni mo, Tay. Uban si Tay Lucio. Karon 80 ka na, kadali sa panahon. Permi ka pang hatod na mugluto lang na imunda kay mais maganang luto na ikanang kuan gabi pod may suwa na mo tunuan nimo magabay ka tong size 20 nga gamay. Permit ang mga John pod, happy 80th birthday. I love you, Tay. Hatagan kapag taas nga pangidaron. Salamat sa imong kaadyo namong tanan. Salamat. Hi, Tay. Malipayong adlaw na natawhan. 80 anyos na salamat sa Ginoo. Tay, daghang salamat sa pagmamahal nimo namo, sa pagdisiplina namo sa gamay pa na napadako mininjo sa pag-amuma. Tay, ang wish na ho nga hinaot na kanunay sa maayong panglawas. Tagaan ka sa Ginoo, taas nga kinabuhi. Ikaw ang the best tatay sa tibuok kalibutan. I love you, Tay. Hi Tay Sergio, happy 80th birthday. Inabot mo yung 80 na taon. Ibig sabihin lang, mas marami pang taon na gugugulin mo para sa aming iyong mga anak, sa iyong pamilya. Pagkaluban ka pa ng marami pang taon ng Panginoon at malusog na pang katawan para mas masaya at makasama pa ka namin ng matagal dito. Happy birthday Tay, enjoy your day. Love you Tay. Hi Tay! Happy birthday! Hinaot nga hatagan pa ka og daghang mga katuigan nga makauban namo mag-celebrate sa imuhang birthday. Ug nagpasalamat mi Tay nga ikaw among naamahan. Daghan mig nakatunan nimo kanang ug manghuwam og butang kinahanglan iuli dayon kay di ka makatug kung maugmaan. Unya salamat kay amo anang na learn nimo. Hinaot Tay nga maka-witness pa ka sa umaabot na mong mga yugto sa among kinabuhi. Hinaot hatagan ka og kahimsog sa panglawas og inubanan ni Nanay Kunching nga kamong duha amo mong mga idol nga pagpadako ug giunsa mi ninyo pagpadako. Mao nay among sumbanan sa among pagpuyo aning kalibutan. Salamat kaayo. Oh, happy birthday Tay ha. Salamat kay nakaugangan ko pinaka the best nga ugangan. Way libog. Oh, nya salamat kaayo. Ihatag ang mga daghang kaayuhan. Gusto ko hatag og daghang kaayuhan. Salamat. Bye-bye. Mao nay among nakatunan Tay nga ug unsay naa mo i-share kay the more nga mo share, the more nga ang blessing mo sulod. Salamat kaayo Tay. Thank you Lord for giving us a father like Amen. you. Tay, mayong adlaw natawhan. Among birthday karon 80 anyos na ka. It's a God's gift. So ako lang maistorya nimo Tay. Ikaw yun ang among amahan nga pinaka buutan sa tibuok kalibutan. Ang among amahan nga si Tatay Sergio. Arang way libog nga tao, buutan kayong tao. Akong wish lang nimo Tay, more birthdays to come, nga padayon lang imong pagka-healthy and love ka na mo tanan Tay.
You're the best, Tay. Hi Tay Seryo. Tay, happy birthday diha Tay. Unta Tay tagaan ka og dugang mga birthdays nga moabot sa imong kinabuhi Tay. Og Tay, salamat kay Tay ha sa imong kamaayo diri na Tay nga bisan bitaw Tay og binaji ra ko nimo Tay na feel gid Tay nga imong kong giisip nga pure jud ko nimong anak Tay. Daghan kay salamat sa imong kamaayo Tay. Ug sa ako mga anak Tay namo ni Samuel butan kay kanamo Tay. Daghan kay salamat kay Tay ha. Unya God bless nimo Tay. More birthdays to come. Hi Tay Seryo, maayong adlaw natawhan diha kanimo. Pareho mo birthday ni Mama Mary. So but pasabot maayo kang tao. Ug daghan siguro ang mo approve ana no, daghang mo second the motion nga mga kaila nimo nga moingon nga maayo ka nga pagkatao. Di lang ko sure kung mo agree si Nanay Kunsing. Kaya kalingaw mo mag-away. No, kidding aside, joke rabi to Tay. Malipayon kaayong ming imuhang mga anak, imuhang tibuok, pamilya, mga apo, mga kaigagawan. Sa imong adlaw nga natawhan karong adlawa, nagselebrar ka kauban ng imong pamilya. Dili tanang tao Tay moabot anang idara, mao nga daghan kaayong salamat sa Dios sa mga maayong panglawas nga iyang gibulik diha kanimo nga sa edad nga 80 years old baskog pa kaluoy sa Ginoo, dako kayong blessing. Dili man ta milyonaryo, dili man ka milyonaryo, wala ka nakaangkon og daghang bahandi nining kalibutana, pero nagdagaya pod ang mga grasya nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Ang imong peace of mind, no, dali kayo makatug. Dili tanang tawo no, daghang kayong mga dato ron Tay, dili makatug og lami nga pareha sa imuha nga maghinagok jug adyo kay wa kay gibuhat nga dautan, wala kay flood control project. Og wala kay tawo nga giapakan. Daghang kaayo mig na learn or na katunan diha gikan diha kanimo Tay nga siguro bisag dili ka aware wa ka kaybaw nga imuhang gitug-an kanamo, pero kami sa amuang pag-obserba diha kanimo sa imong mga binuhatan kuha kami og mga pagtulunan nga among dalhon sa amuang kinabuhi nga dili mi siguro ingon kabuutan nimo Tay, pero among panghinautan no, nga masunod namo ang imuhang mga gihimo, imuhang example isip usa ka maayo nga tawo ug amahan. Dili na nako tas-on Tay kay naaraman mis imong kiliran ron. Surprise! I hope na surprise ka o wa migi katug-an ni in advance ni Inse. Happy birthday Tay! We love you. Happy 80th birthday, Tatay Seryo. We wish you good health, happiness, and long life. More birthdays to come, Tay. We love you, Tay Seryo. We love you, Tay Seryo. This view is for you. We drove for 1 hour just for you to see this very beautiful view. Tingnan mo yung ano, mahal, oh. Tay, tanawa yung ano tayo, oh. Nag-paragliding tayo, oh. Oh. Diba? We love you, Tay. We love you. Happy birthday. More 80 years to come. Chares. Dami-dami na nan. Maayong adlaw Tatay Seryo, happy 80th birthday. Pag-enjoy sa imong adlaw. God bless you always. Happy birthday Tatay Seryo. Hinaot unta nga hatagan ka pa ni Lord ng maayos na katawan arong makatan-aw pa ka og daghang games ni Manny Pacquiao nya matanawan pa nimo si Digong mabalik aning Pinas Tay. Happy birthday Tay. Enjoy your day. Bye-bye.
Happy birthday, Tay Seryo, hi Tay, salamat sa imong pagkamayo Tay nya. Unya puhon na pa kay ni graduate na ho, na mahimo na kong nurse. Puhon ta na pa. Hi Tay, salamat sa imong pagkamaayo. Daghan kay kagipanghatag ng mga igsuuna niya. Sana na ikadako po na ho na mahimo na kong nurse, tagaan po ka ng kwarta. Happy birthday, tatay. Liwat yung ta magtanong dun ta. Niya, sila Elias. Happy birthday,